आज आम अभ्यास कार्य 2.5 रो समस्त प्रश्नर उत्तर करवा। तेबे चल वीडियोटी को स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे। 1 नंबर देख ना 6 नंबर देख कौन अच्छी भागफल निर्णय कर। तेबे केते देछि क रे क नंबर कौन अच्छी ना 7.0 हरण 3.5 अच्छी। ताको करवा केमती ना या दशमिक उठे देकरी भग्न संख्यार लिखिदेवा। भग्न संख्यार लिखले 70 विभक्त 10 हम। या 35 विभक्त के 10 हम। दशमिक पर जितकी संख्या अच्छे एक सेटकी 0 देदेले हो। एबे कौन करवा ना देख ये जो हरण अच्छी हरण टाक गुणन करदेले कौन हम ना 10टा उल्टी जीव। 10टा ऊपर को हो 10टा लभ हो 35टा हर हो। तेणु 10 विभक्त 35 हम। आम ये लिखिदेवा 10 विभक्त 35 है। एबे देख कौन करवा एबे कौन करवा लभ को लभ सहित गुणन करवा हर को हर सहित गुणन करवा है कि देख एबे कौन हम ये 10 आउ 10 को काटिदेवा। काटिदेला पर केते हम ना 70 विभक्त 35 लिखिदेले आम। लिखिदेला पर कौन कर जान 35 दुणे 70 है। तेज लिख 2 विभक्त 1 बा ओनली 2 हो पार। तेज यहाँ हम आंसर। एबे करवा ख नंबरटा देख पिला ख नंबरटा कौन अच्छी ना ओनली 36 अच्छी से दशमिक नहीं। तेणु कौन करवा 36 हरण एटा को भग्न संख्यार लिखिदेले केते हम ना 2 विभक्त 10 है कि तापर कौन करवा 36 गुणन करदेवा। गुणन एटा उल्टी जीव गुणन हेले ताले केते हम 10 विभक्त 2 है। एबे देख 36 आउ 10 गुणन हो 36 10 गुणी देले केते हम ना 360 विभक्त 2 एटा को आम काटिदेवा। एबे देख केते होची 2 के 2 तापर 2 2 3 2 के 2 एठे 1 रहिला 2 टंग 16 तापर 0 ताले केते हला ना 180 है। ताले एटा हबो आंसर। से भड़िया ग नंबरटा आम करवा। ग नंबरटा केते अच्छे देखि पारछु पिला माने। तेबे कौन करवा या भग्न संख्यार लिखिदेवा। दशमिक पर 2टा संख्या थिबारु आम 1 रे 2टा शून्य देले तापर हरण अच्छी सेमती या लिखा 5 विभक्त 10 दशमिक पर गोटे संख्या थिबारु 10 लिखिले है। एबे देख या हरणटा को कौन करवा ना हरणटा को गुणन करदेवा एटा उल्टी जीव 10 विभक्त 5 हो। ठीक अच्छे। एबे कौन करवा देख एबे गुणी देवा लभ को लभ सह हर को हर सह एटी गोटे शून्य कटिला एटी गोटे शून्य एटी देख या काटी दे परिबा है। केते हम ना 530 और 2 रहिला और 5 पंचांग 25 ताले 65 है। तब ये है ना 65 विभक्त 10 है। एबे एटा गोटे कौन है अप्रकृत भग्न संख्या ताको आम ये कौन करवा ना दशमिक रे या लिखिदे पारिबा है। ताले दशमिक रे लिखले केते हम ना 1 रे गोटे संख्या थिबारु आम डाहाण साइड रु गोटे संख्या छाड़ी दशमिक पकेबा ताले हैला केते ना 6.5 तबे आंसर हो गला। एबे घ नंबरटा करवा जहाँ अच्छी ताको आम भग्न संख्यार करदेवा तापरे हरण चिन्ह देवा पुणी भग्न संख्यार करवा एतकी आसला कौन करवा तापरे या गुणन करदेवा। गुणन कले उल्टी जीव 10 विभक्त 14 हो। तापर देख एटा 10 10 काटिदेले आम ताले किए रहिला ना 378 विभक्त 14
ହେଲା 14 ହେଲେ याकू 378 को आम कौन करवा ना 14 काटिदेवा 14 दूणे 28 आउ के रहा आ रहा 9 9 आउ ये रहा 8 तेरे 98 रहा तेरे 98 रही 14 शतांग 98 ताले केते आसला तेरे आसला 27 विभक्त 1 बा ओनली 27 लिखी हम है यहाँ आंसर। एवं नेक्स्ट देखा आम देख 7 नंबरटा कौन अच्छी गोटे स्कूटर 3 लिटर पेट्रोल 100.2 किमी दूरता अतिक्रम करथिला तेरे स्कूटर टी 1 लिटर पेट्रोल रे केते दूरता अतिक्रम करिवो तेरे आंसर करबा आम कौन स्कूटर टी 3 लिटर पेट्रोल रे जाए केते जाए ना 100.2 किमी ठीक अच्छे एटा देछि आंसर एटा ताମାନେ आंसर न एटा देछि तार 3 लिटर केते जाए 100.2 किमी तबे 1 लिटर पेट्रोल रे जीवो केते तबे 1 लिटर पेट्रोल रे जीवो समान कौन करबा हम एठी हरण कर देले पाई जिबा हैला तबे कौन करिया 100.2 हरण 3 हैला तबे देखो ये कौन करवा ना या को कौन करवा ना भग्न संख्या रे कर देबा तबे भग्न संख्या रे कर देले कौन हो एटा अच्छी 3 विभक्त 1 अच्छी ताको गुणन कर देबा हमें गुणन कर देले कौन हो ना 1 विभक्त 3 ही जीवो 3 हला पर एटा गुणन ही जीवो गुणी देबा हमें हैला ता गुणी देले या सहित या को गुणी देले ताले 10 3 30 ही गला एबे देखो कौन करवा ना या को हमें हरण कर देबा हैला हरण कर देले हमें पाई जिबा ताले जानचो 30 3 90 90 हेले एठी आ रहला 10 पुणी 2 आसिला पुणी 30 3 90 90 हेले आ केते रहिला आ रहिला 12 हैला 12 रहिले एठी दशमिक पकेले एठी गोटे शून्य पकेबा ताले 30 120 तबे एबे शून्य हो गला तबे आंसर केते आसला ना 33.4 तबे एठी लिखि देबा 33.4 किमी जीवो केते ना 1 लिटर जाय से 33.4 किमी बुझिला। एबे नेक्स्ट देखिबा तबे 8 नंबर कौन अच्छी गोटे क्षीर वाला पाखरे 31.2 लिटर क्षीर थिला हैला क्वेश्चन देखि परछो तुमे माने पिला माने तले से 4 जण चा दुकानी मध्य रे क्षीर तक समान भाव रे बांटी देला हैला केते जण मध्य रे ना 4 जण मध्य रे केते क्षीर को बांटिला ना 31.2 लिटर क्षीर को बांटिला तबे क्षीर वाला पाखरे क्षीर थिला केते क्षीर थिला 31.2 हैला 31.2 लिटर क्षीर थिला हमरो तबे केते जण मध्य बांटिला तबे 4 जण मध्य रे समान बांटिले ताले प्रत्येक केते पाइबे ना कौन करबे याकू ना 31.2 हरण 4 कर देबा हैला एबे देखो कौन करबे याकू हरण कर देबा हरण करले एटा को दशमिक अछि ताको भग्न संख्या रे लिखि देबा भग्न संख्या रे लिखि देले पुणेटा हरण अछि तबे एटा केते अछि ना 4 विभक्त 1 अछि हैला एबे कौन करबे याकू ना जतके अछि लिखि दे को हरण को गुणन कर देले केते हे जिवो ना 1 विभक्त 4 हे जिवो 4 हे गला परे एबे गुणी देबा हैला 312 गुणन 1 10 गुणन 4 तबे एठी काटी देबा
4 ସତାଙ୍ଗ 28 ଏଠି 3 ରହିଲା 2 ହଁ 4 ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ 32 ହେଲା। ତେବେ ଏଠି ଏବେ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା ନା 78 ବିଭକ୍ତ 10 ହେଲା। ୟାକୁ ଆମେ ଦଶମିକରେ ଲେଖି ଦେଇପାରିବା। ତେବେ ହେବ 7.8 ଲିଟର। ଆନ୍ସର ପାଇଗଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ପାଇବେ ନା କେତେ 7.8 ଲିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି। 9 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା 23.5 ମିଟର ଦୀର୍ଘ ରିବନଟିକୁ 5 ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା ହେଲା। କେତେ ନା 23.5 ମିଟର ଦୀର୍ଘର ରିବନଟିକୁ। ତାହେଲେ ରିବନଟିର ଦୀର୍ଘ କେତେ ଅଛି? ରିବନଟିର ଦୀର୍ଘ ଅଛି 23.5 ମିଟର ହେଲା। ତେବେ 5 ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ଜଣେ ତାହେଲେ କେତେ କରି ପାଇବେ? କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏଠି ହରଣ କରିଦେବା ତାକୁ। ତାହେଲେ 23.5 ହରଣ 5 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଦେବା। 235 ବିଭକ୍ତ କେତେ ହେବ ନା 10 ହେବ ହେଲା। ହରଣ 5 ବିଭକ୍ତ 1 ଅଛି ହେଲା। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ହରଣଟାକୁ ଆମେ ଗୁଣନ କରିଦେବା। ତେବେ ହରଣକୁ ଗୁଣନ କରିଦେଲେ କେତେ ହେବ ନା 1 ବିଭକ୍ତ 5 ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ କରିବା ହେଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 235 ଗୁଣନ 1 କରିଦେବା, ଲବକୁ ଲବ ଗୁଣନ କରିଦେବା, ହରକୁ ହର 10 ଗୁଣନ 5। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏଠି କାଟିଦେବା। 5 20 ହେବ। 5 20 ହେଲା ପରେ 3 ରହିଲା, ଏଠି 5 ରହିଲା, 5 ସତାଙ୍ଗ 35। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଟିଗଲା। ତେବେ କେତେ ହେଲା ନା 47 କେ 47 ବିଭକ୍ତ 10 ଏତିକି ହେଲା। ଏଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଦଶମିକରେ ଲେଖି ଦେଇପାରିବା ଆମେ। ତାହେଲେ 1ରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଥିବାରୁ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବସେଇଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ତାହେଲେ 4.7 ମିଟର ହେଲା। ଠିକ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟିଏ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ 37.5 କିଗ୍ରା ଚିନି ଥିଲା। ସେ 2.5 କିଗ୍ରା ଚିନିର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ କଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ କେତେ ଲେଖା ରଖିଲା ନା 2.5 କିଗ୍ରା ଲେଖା ରଖିଲା। ତେବେ 37.5 କିଗ୍ରାରୁ 2.5 କିଗ୍ରା ଲେଖା ପ୍ୟାକେଟ୍ ତିଆରି କଲେ କେତେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଏଟାକୁ ଦେଖ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ଚିନି ଥିଲା କେତେ ନା 37.5 କିଗ୍ରା ଚିନି ଥିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ସେ একটি ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ କେତେ ଲେଖା ଚିନି ରଖିଲେ ନା একটি ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଚିନି ରଖିଲେ କେତେ ନା 2.5 କିଗ୍ରା ହେଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ରଖିଲେ 2.5 କିଗ୍ରା। ତେବେ ସମସ୍ତ ଚିନିର ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେବ ସମାନ ହେଲା। ତେବେ ସମସ୍ତ ଚିନିର ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେବ କେତେ ନା 37.5 ହରଣ ଗୁଣନ କରିବା ଏଠି ଗୁଣନ 2.5 ହରଣ ନାହିଁ ଗୁଣନ ନାହିଁ ହରଣ କରିବା ଏଠି ହେଲା। ଆମର ହରଣ ହେବ। ହରଣ ହେଲେ ବାହାରିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ 37.5 ହରଣ 2.5। ତେବେ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଦେବା ଯେମିତି ଆମେ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ 375 ହରଣ ଅଛି 25 ବିଭକ୍ତ 10 ହେବ ହେଲା। ଏତିକି ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ୟାକୁ ହରଣଟାକୁ ଗୁଣନ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଗୁଣନ କରିଦେବା ଏଠି ଗୁଣନ 25 ବିଭକ୍ତ 10 ନା 10 ବିଭକ୍ତ 25 ହେବ। ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲେ ହେଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ
ଏଠି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି କାଟି ଦେଇପାରିବା। ତେବେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା 375 ବିଭକ୍ତ 25 ହେଲା। 25 ହେଲା ପରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ୟାକୁ ହରଣ କରିଦେବା ହେଲା। 375 ବିଭକ୍ତ 375 ଆଉ 25 ହରଣ କରିବା। ଦେଖ କେତେ ହେଉଛି 25 କେ 25 ହେଲା। ଆଉ ରହିଲା 12 5 ତାହେଲେ 25 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ 125 ତାହେଲେ କେତେ ରହିଲା 0। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସିଲା ନା 15 ହେଲା। ତାହେଲେ 15ଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 11 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି 7.2 ମିଟରକୁ ସେମି ଏକକରେ କରିବା। ତେବେ ଚାଲ କରିବା କେତେ ନା 7.2 ମିଟର ଅଛି, ତାକୁ ସେମି ଏକକରେ କଲେ କ'ଣ କରିବ ନା 7.2 ଗୁଣନ ଏଠି 100 କରିବା ହେଲା। ତାହେଲେ 7.2 ଗୁଣନ 100 କଲେ ଏଇଟା ସେମି ହେଇଯିବ। କେମିତି ପିଲାମାନେ ନା ଜାଣିଛ 1 ମିଟର ସମାନ କେତେ ନା 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ 100 ଏଠି ଗୁଣିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୁଣିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଟାକୁ ଆଗରେ ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ କରିଦେଲେ ହେଲା। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି 0 ଗୋଟେ କଟିଗଲା, ଏଠି ଗୋଟେ 0 କଟିଗଲା, ଆଉ କେତେ ରହିଲା ନା 720 ହେଲା। ତାହେଲେ 720 ସେମି ହେଲା। ତେବେ ହେଇଗଲା ମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ କରିଦେଲେ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଖ ନମ୍ବରଟା କରିବା। ଦେଖ 4.2 ମିଟରକୁ ସେଇ ସେମ୍ ହେଲା। ଜାଣିଛ 1 ମିଟର ସମାନ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟିମିଟର କରିଦେବା ଆମେ। ତ 4.2 ଗୁଣନ 100 ହେଲା। ତେବେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ତାକୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ କରିଦେବା ହେଲା। ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଠି ଗୋଟେ 0 କଟିଗଲା, 0 କାଟିଦେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା ନା ଏଇଟା ଗୁଣନ ହେଇଯିବ 42 ଗୁଣନ 10, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ 420 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା? ସେଇଭଳି ଆମେ ଗ ନମ୍ବର କରିବା। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା 7.48 ମିଟରକୁ ଡେସିମିଟର ଏକକରେ କରିବା। ଏଠି ଡେସିମିଟର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ନା ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା 10 ହେଲା। ଏ 10କୁ ନେଇକରି କରିବା ଆମେ। ଦେଖ 7.48 ମିଟର ହେଲା। ମିଟର ଅଛି ଆମର, ଗୁଣନ କେତେ କରିବା ଏଠି 10 କରିବା ଗୁଣନ ହେଲା। ତେବେ 10 କଲେ ଏଠି ହେଇଯିବ କେତେ ନା ଡେସିମିଟର ହେଇଯିବ ହେଲା। ଚାଲ ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୁଣନ କରିଦେବା। ତେବେ ଦଶମିକକୁ ଉଠେଇଦେଲେ କେତେ ହେବ, ଦଶମିକ ଉଠେଇଦେଲେ ତାପରେ ଗୁଣନ 10 ଅଛି ହେଲା। ଡେସିମିଟରରେ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ କରିବା, ୟାର ଗୋଟେ 0 କାଟିଦେବା, ଗୋଟେ 0 କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେବ ନା 748 ବିଭକ୍ତ 10 ହେବ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି 10 ରହିଗଲା, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ୟାକୁ ନା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଦେବା। ତେବେ କେତେ ହେବ 74.8 ଡେସିମିଟର ହେବ ହେଲା। ଏଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ କ'ଣ କରିବା ନା 238 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ଆମେ ମିଟର ଏକକରେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ 238 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ଦେଖ 238କୁ ଜାଣିଛ 1 ମିଟର ସମାନ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ତେବେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ମିଟର କରୁଥିଲେ, ଗୁଣନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର କଲେ ଗୁଣନ କରୁଥିଲେ। ସେଭଳି ଆମେ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ
मीटर कले कौन करवा ना हरण करवा एठी ठीक अच्छे। तेरे 100 हरण करवा हेले ही गला एटा मीटर हैला। तेरे मीटर हो गला देख कौन करवा एठी ना खाली आम दशमिक रे करदेले पाइबा ताले 2.38 मीटर हैला। तेरे एटा घ नंबर हो गला। ए देख ओ नंबर करवा आम 357 सेंटीमीटर को मीटर करवा से भली आम कौन करवा ना याकू कौन करवा हरण करवा 357 विभक्त केते 100 हैला। 100 हेले ही गला हमर मीटर ही गला। एबे चलो एटा को कौन करवा दशमिक रे लिखिदबा ताले केते हो 3.57 मीटर हो गला। एबे से भली आम 6 नंबर को करवा देखो केते अछि ना 2.3 सेंटीमीटर को मिलीमीटर रे लिखिबा हैला। तेबे देखो 2.3 गुणन कौन करवा एठी सेंटीमीटर को मिलीमीटर कले केते करवा आमे ना एठी 10 गुणन करवा हैला। तेबे कौन करवा तेबे मिलीमीटर हे जिवो हमर हैला। ताले एठी 10 गुणन कले हमर सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर होची 10 मिलीमीटर हैला। तो एठी 10 मिलीमीटर कले आमे पाई जिबा। तेबे देखो कर देबा एठी 23 विभक्त 10 गुणन 10 हैला। ताले 10 10 कटि गले केते हबो ना कटि गला हमर। तेबे केते आसला ना 23 आसला। ताले केते हला ना 23 मिलीमीटर हैला। पाई गलो एबे आंसर। देखो से बढ़िया 12 नंबर को आम कौन करवा पिला 12 नंबर को भी से बढ़िया 3.2 किग्रा को कौन करवा ना ग्राम एकक लिखा 3.2 गुणन कर केते करवा ना 1000 करवा हैला। जानिच 1 किग्रा समान केते 1000 ग्राम ताले ग्राम रे गला हमर एटा कौन करवा एबे दशमिक उठे देकरी गुणी देले हैला। एबे देखो कौन करवा ना यार गोटे शून्य काटी देले यार गोटे शून्य काटी देले तेबे आउ केते रहिला ना 3200 ग्राम हैला। एटा हे जबो आंसर। से भलिया ख नंबरटा हम करवा याको भी कौन कहिछि ग्राम एक करे कहिछि तेबे से भलिया करवा 52.47 गुणन केते ना 1000 हैला। एटा हे जबो एबे ग्राम रे हे गला हैला। याको आमे कौन कर देबा देखो आगरे याको भग्न संख्या रे कर देकरी गुणन कर देले हैला। ए दुईटा शून्य कटि गला एठी दुईटा शून्य कटि गला आउ केते रहिला ना ताले एटा गुणन हे गले केते हबो ना गोटे शून्य बसि जबो एठी तबे एटा हे गला ग्राम एकक करे। एबे करबा देखो ग नंबरटा ठीक अछि केते अछि ना ग्राम एकक करे अछि आमे कोन करबा ताको ना किग्रा एकक करे करबा हैला। ताले किलोग्राम रे करबा ताले केते हबो एटा देखो जानिच 1 किलोग्राम समान 1000 ग्राम सेठी आमे गुणन करथले एठी हरण करबा हैला। हरण करले कोन हबो ना हरण करले देखो डायरेक्ट आमे दशमिक रे एटा लिखि देले हे जिवो हैला। कौन करवा तेबे एको एटे 3टा शून्य अछि आमे डाहाण पटो 3टा छाडी कि दशमिक बसै देले तेबे 2.537 किग्रा हे गला डायरेक्ट हैला। एटा को भी से बढ़िया करि परिबो ग्राम को किलोग्राम रे करि परिबो हैला। तेबे केते अछि एतिकी अछि हरण केते करबा आमे एठी 100 करबा एठी देखुचो गोटे जिंसो कोन एठी अछि ना दशमिक रे देछि हमर हैला। तेबे ताको कौन करबा आमे दशमिक उठे देकरी कौन करबा भग्न संख्या रे कर देले हैला। एठी केते अछि 1 विभक्त 1000 हैला। एबे देखो कौन करबा एटा गुणी देले हैला गुणी देले एटा को कौन करबा एटा को भी हमें गुणी देले
ହେଲା ଗୁଣି ଦେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖିବା କେତେ ତଳେ କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି 4ଟା ଶୂନ ଅଛି। ଆମେ ଡାହାଣ ପଟୁ 4ଟା ଛାଡ଼ିକିରି ବସେଇଦେଲେ ଏତିକି ଆସିଲା ବା 0.4832 କିଗ୍ରା ହେବ ହେଲା। ତେବେ କିଗ୍ରାରେ ହେଇଗଲା କିଲୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ପାଇଗଲେ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛ ନା 5.2 ଗ୍ରାମକୁ ମିଲିଗ୍ରାମ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଚାଲ କରିବା। ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏଟାକୁ ଆମେ କରିଦେଲେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ। ଏଠି ମିଲିଗ୍ରାମରେ କଲେ କେତେ ନା 1000 ଗୁଣିବା ହେଲା। 1000 ଗୁଣିଲେ ଶୂନ ଗୋଟେ କଟିଗଲା। ଆଉ କେତେ ରହିଲା 5200 ମିଲିଗ୍ରାମ ହେଲା। 5200 ମିଲିଗ୍ରାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଗଲେ ଆମେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିଦେଲେ ଆମେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଏହାର ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏହାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ତୁମେ ସେଠି ଯାଇକିରି ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।